Okay, so good afternoon everyone. Last Saturday, last lesson, kita dah proceed in the reaction order and kita belum masuk this part. Okay, cara untuk determine reaction order, and there are two of it. The first one is what we call as initial rate method, and the second one is what we call as the unit of rate constant. Dan untuk the second one ni, we have seen sebelum ini on Saturday yang rate constant tu unit dia berbeza-beza kalau order of reaction dia berbeza-beza. We have gone all the way from zero order to second order pada hari Sabtu hari tu. So now let's focus on this initial rate method first. Let's see how it is, how we can determine the order of reaction using this. Okay, so initial rate method. So in this method, kita akan compare dua experiments in which the concentration of one reactant varies and the concentration of other reactant remains constant. Maksudnya kita akan ada data yang banyak, so kita akan buat simultaneous equation. We will be using simultaneous equation di mana salah satu daripada reactant itu concentration dia kekal sama dan satu lagi kita ubah. And that way kalau kita buat macam tu, nanti kita boleh buat simultaneous equation menggunakan elimination method. Seperti yang kamu tahu, as you know from sekolah menengah, there are two ways ataupun actually there are three ways to solve simultaneous equation. The first one is you can use matrices. The second one you can use substitution method, and the third one elimination. In this case kita akan guna elimination sebab lagi mudah menggunakan elimination sebab dia it involves the power. Okay. So let's say kita ada equation ni. So this is a chemical reaction di mana kita ada X plus Y forming Z. Okay. So apa yang dibuat selanjutnya untuk determination of order of reaction ataupun rate law, dia akan bagi a table like this. Dia akan bagi tahu beberapa experiments like this. And then they will give you the concentration in molar and then the initial rate of formation. So initial rate. Dia akan gunakan initial rate. So, in here kita tengok eksperimen pertama, concentration of X is 1, concentration of Y is 1, and the initial rate is 2.2 times 10 to the minus 4 molar per minute. And then pada eksperimen 2, kita ada 2 molar, and this is the initial rate of formation. And then on third, kita ada 1 molar, 3 molar, and the initial rate of formation is 6.6 times 10 to the minus 4. And then the last experiment, 3 molar, 2 molar, 3.96 times 10 to the minus 3. So from this kita boleh compare dua experiments. Kita boleh pilih mana-mana, but yang penting one of them akan cancel out. Okay, so let's have a look. So sekarang soalan dia, what is the order of reaction with respect to X and Y? So kita nak cari kuasa X dan Y itu berapa. Okay, so the order of reaction, okay, let rate equals to KXAYB. Kamu nak guna MN pun boleh ataupun apa-apa huruf pun boleh, tiada masalah. Tapi in this example, I will use A and B lah. Sebab kita tahu rate law, rate equals to K sama dengan concentration to some power, concentration to some power. Okay. So from experiment 4. So dalam contoh ni kita guna experiment 4 sebab experiment 4 dia punya concentration of Y dia sama. 2.0, 2.0. So experiment 4 divided by experiment 2 di mana this is the initial rate of experiment Y and this is the initial rate of experiment, this is the initial rate untuk experiment 4 and this is the initial rate untuk experiment 2. And untuk experiment 4, rate law dia sama dengan K, concentration of X which is 3 to the power of A, Y, okay, which is 2 to the power of B. And then for experiment 2, 1.70 times 10 to the minus 3, okay, sama dengan rate law dia K to the concentration of, multiply to the concentration of X, which is 2 to the power of A, and concentration of Y, which is 2 to the power of B. And from here kita tengok, kita boleh potong yang ini nanti. Kita boleh cancel out because this is a fraction kan. So 2.0 to the power of B, 2.0 to the power of B, kita boleh potong saja. So from here, kita akan dapat A sama dengan 2.
How do we get this? Kita akan potong ini. Okay. Kita akan potong. Okay. Kita potong yang ini. Kita potong yang ini. K pun akan potong. K akan potong. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 boleh potong. Kamu kira 3.76. Okay. 3.96 sorry, bahagi 1.7. Kita akan dapat uh, 2.329 sama dengan 3 to the power of A, 2 to the power of A, kita boleh simplifykan dia 3 per 2 A. So guna law of logarithm, okay, kamu anti-logkan dia. So this one log, so 2 log 3. So kita akan dapat, sekejap there's something wrong here. 3.96 bahagi 1.7. Okay. So kalau anti-log, log 3 per 2, 2.39. Okay, so kita akan dapat A sama dengan 2.09. So yang ini kita akan ambil saja sebagai 2. Untuk order of reaction, okay, untuk order of reaction, kita akan ambil integer lah. Kita akan ambil integer. So we get A sama dengan 2. So ini just a matter of mathematics lah. And then apabila kita dah dapat A to the power of 2, kita boleh pilih mana-mana. Okay. Kita boleh pilih mana-mana equation untuk dapatkan B pula. Kita boleh guna macam tu juga, kita boleh guna elimination method ataupun kita boleh substitute. Yang kita tak boleh substitute lagi sebab K tu kita tak tahu. So kita kena guna elimination method lagi sekali. Okay. Sebab sekarang kita nak cari B pula. Okay, tadi kita dah ada A, kita nak cari B pula. So kita kena cari concentration X yang sama untuk dia cancel out. Dan apabila kamu solve, kamu akan dapat B sama dengan 1. Okay, so that will be it. So the reaction is first order with respect to Y. This one, the reaction is second order with respect to X. Alright. Now, example 1. So you are given NO plus Cl2 to form 2NOCl. And these are the results of the experiment. So experiment 1, 2, and 3. Determine the order of reaction with respect to NO and Cl2 and write the rate law for the reaction. Determine the overall order of reaction and the value of rate constant. Okay, so untuk this one, I want you to try to answer this. So this one is actually quite easy. Okay, konsep dia matematik sahaja. So remember kalau kita tengok dekat sini, yang ini eksperimen 1 dengan 2, dia punya concentration sama. 1 dengan 3, concentration dia sama. Okay, I want you to try to answer these questions. I give you 15 minutes. Okay, I give you 15 minutes to try to answer the question. Okay. If you have any question, feel free to ask lah.
By the way, kamu nak guna 2/1 boleh, 1/2 pun boleh. You can use it either way. And lagi satu, the tip is kamu akan try to simplify instead of kira terus. So cuba simplify dia punya pecahan kalau boleh dalam bentuk integer lah, instead of having point form. Sebab untuk dapat kuasa, it would be best kalau kita dapat integer. Okay, ada soalan. Jawapan boleh negatif tak? Jawapan apa yang negatif tu ya? Dia punya kuasa ke? Dia punya order of reaction mesti positif. Wajib positif. Kalau kamu dapat negatif tu maksudnya kamu ada silap lah tu.
Okay, dapat jawab dah. Did you guys manage to answer? 0.7159 itu dia punya K ke Leona? Is that the value of rate constant? Anyway, that is not the value lah. Yang 5.7 betul. That will be the answer, 5.7. Oliver, berapa order of reaction with respect to NO? Dan juga with respect to Cl2. Satu tu untuk siapa? Untuk Cl2 ke ataupun NO? Satu dua. Satu dua tu siapa? Please be specific. Which one is which? Cl2 tu satu. Okay. NO tu dua. Is that what you got? Ataupun terbalik? Alright, betul. Okay. Alright, so that would be it. So let's have a look how we can solve this. Okay. Let's have a look. Okay. So kita akan buat dia punya equation rate law dulu, rate dia, atau kamu boleh tulis rate boleh, nak guna R pun boleh, ataupun apa-apa huruf lah. Okay, sama dengan, excuse me, K and O to the power of M, Cl2 to the power of N. Nak guna AB pun boleh, not a problem. Okay, and then you compare experiment 1 and 2. Okay, so like this, substitute the value, and then kita potong-potong-potong semua tu, kita akan dapat N ini, iaitu untuk Cl2, kita akan dapat N sama dengan 1. Okay, and then the second one pula untuk cari M pula, kita compare experiment 3 and 1. Okay, so kita substitute the value, masuk, kita macam ni, 4 sama dengan 2 to the power of M, so this is sama dengan 2 square, so kita akan dapat M sama dengan 2. Okay, so thus the rate equation is rate sama dengan K and O square Cl2. Tak payah letak satu pun tak apa. Oh, kamu terbalik. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Tak guna MN tak apa. Dia boleh guna apa-apa huruf. Nak guna AB boleh, nak guna CD boleh, nak guna XY pun boleh. Not a problem. Sebab this is just unknown saja. It's just a number. It's just a number. So tiada masalah kamu guna mana-mana huruf. Okay, so overall order of reaction M tambah N ataupun A tambah B, 2 tambah 1 sama dengan 3. That would be the overall order of reaction. And then kemudian soalan suruh kamu cari dia punya value of K. Nak cari value of K, kamu boleh guna mana-mana equation lah. Eksperimen 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. All of it akan bagi jawapan yang sama juga. So just substitute the value saja. So sebab kita dah tahu rate equation macam ni, we take any one. So this is from experiment 1 I believe. Masukkan nilai dia. Kita akan dapat K sama dengan 5.7 dan unit dia sebab dia adalah third order. Unit dia adalah M-2 S-1. Okay, that would be the unit. Remember, unit untuk rate constant penting dan dia berubah ikut order of reaction. Okay, so I saw tadi macam ada quite a few messages. Let me see. Okay, saya terbalik patutlah dapat jawapan. Okay, dan tengok slide sebelum ni yang eksperimen 1 dan 2. Okay, eksperimen 1 dan 2. This one here earlier. Okay, alright, sudah? Kamu dah screenshot tak? Okay, alright. So now let's proceed to the next part. Okay, initial rate method. This is another example. So what is the order of reaction with respect to ClO2 and OH minus? Calculate the rate constant for the reaction. Okay, another example, I give you 10 minutes lah. Okay, since you already know how to do it now. So try to answer this. Okay, try to answer this. I give you 10 minutes. So pukul 2.30
3/8, I will show you the answer. All right.
Okay. All right. So let's have a look at the solution. So these are the things that you have to find. Okay. So kamu kan cari rate law dia, rate constant, and then this one ni tak payahlah dulu, tak ada dalam soalan. So the rate law dia kamu akan dapat sepatutnya like this. ClO2 to the power of 2. So order of reaction with respect to ClO2 adalah second order, and then with respect to OH minus is first order. And then the rate constant you should get 250 per molar square per second, like that. And then the reaction rate, yang ini tak adalah, not part of the question, but if you do, which I don't expect, tak apalah, this one is not necessary. Okay, so let's recap what we have covered so far. Kalau rate constant, okay, kalau dia punya rate equation K to A to the power of 0, zero order, overall order dia adalah 0, order of reaction dia 0, unit of K dia adalah molar per second. Okay, ada jarak tau, dekat sini saya lupa nak edit tadi. And then kalau dia punya order of reaction dia adalah first order, then it is per second unit dia. Dan kalau dia second order, dia adalah per molar per second. Kalau dia third order, dekat sini tiada, let me just add R sama dengan K A to the power of 3. So this is third order. Dia adalah molar per square per second, like that. Okay, so kalau kamu tengok dia punya trend, start daripada 0, dia M to the power of 1, M to the power of 0, M to the power of -1, M to the power of -2, M to the power of -3. Yang per second dia akan kekal ada. So it's like that. So kalau kita tahu dia punya unit of rate constant, kita boleh tahu automatic dia punya overall order of reaction. Okay, so consider the following reaction. The rate constant for the decomposition at 443 is 30 per molar decimeter cube per minute. Okay, dia boleh per second, per year, per minute, semua sama saja. How fast does the reaction occur if the initial concentration is of HI is 0.75 molar? Okay, so sekarang ni kita nak kena cari dia punya order, dia punya rate kalau dia punya initial concentration adalah 0.75. Jadi kita kena tahu, kita dekat sini kita tahu dia punya K, tapi kita tak tahu HI ni to the power of berapa. Jadi untuk this kind of question, okay, so kita ada K dia, kita ada concentration of HI, kita tak tahu dia punya rate, ni kita nak cari rate lah. Kita tak tahu dia punya A dia tu berapa, dia punya order of reaction to the order of reaction with respect to HI tu berapa. So, kita tahu dekat sini dia adalah second order. Sebab kita tengok balik unit dia tadi, unit dia yang ini, okay, yang ini kalau kamu susah nak nampak kan, kita boleh tukar mol ni, mol TM cube sama dengan molar -1. Macam mana saya tahu dia molar -1? Sebab yang ini dia terbalik, dm cube per mol. Bermaksud dia sama dengan mol per dm cube to the power of -1. Jadi kita tahu per minit. So dia punya ini ada per minit kan? So per molar per minit. Bermaksud dia adalah second order. Jadi let's have a look. Kita tahu dia adalah second order like this. Given that K sama dengan yang ini. Okay. So itu adalah cara ditentukanlah. Per molar per minute. So ini adalah dia punya solution. So rate constant shows that the reaction is second order. So kita tahu rate sama dengan K HI square. Dan kita tadi tahu dia punya unit K, kita tahu amount K dia, kita tahu dia punya concentration. So kita boleh carilah rate dia. Soalan minta rate. Jadi dia bagi tahu 0.75, masukkan saja nilai. Dan kita akan dapat dia punya rate of reaction sama dengan 16.875 molar per minute. Ini adalah unit untuk rate. Molar per minute. Okay.
Alright. So now kita akan masuk chapter 9, the last part, which is factors affecting rate of reaction. So for this one saya tak sambung guna slide ni lah. Saya akan sambung guna slide saya. Lagi satu. Okay, so keep. Right. Okay, so this would be it lah. Slideshow. Okay, so kita masuk factors affecting rate of reaction. So this one sama seperti korang dengar sebenarnya, it's just a refresher. Okay, so just a recap basically. So learning objective, at the end of this part, you should be able to explain the effect of the following factors on reaction rate. The first one is concentration ataupun pressure. The second one is temperature. The third one is particle size. And the last one is the presence of catalyst. Okay, so let's have a look at the first factors affecting rate of reaction, what it is. So first of all, kita tahu rate of reaction, kita boleh cepatkan tindak balas tu by changing the following parameters. So kalau kita buat tindak balas, we want to make it quicker, we can add the concentration, make it more concentrated for reactants in aqueous phase. Kalau dalam bentuk larutan. Kalau dalam bentuk gas, we can increase the pressure. Kalau reaction tu dalam bentuk solid pula, kita boleh tukar dia punya size of particles. Dan kalau dia punya reaction tu lagi satu, kalau kita tak nak ubah ketika ini, kita juga boleh tambah catalyst. Catalyst ini adalah mangkin. Bahasa Melayu dia adalah mangkin ataupun pemangkin. So you know this. So kita boleh ubah, ada 4 benda yang kita boleh sentuh dan termasuk sekali dengan temperature. Kita sini tertinggal temperature. So kita ada concentration, pressure, size of particles, and catalyst. So these are all, and temperature as well. These are all the ways that we can do. Slide start. Alamak, kejap Oh, bentar. Presenting. Alamak. Okay, betul lah. Okay dah. Patutlah, that was my fault. Okay, so saya start balik lah. Okay, sekarang boleh nampak? Boleh nampak warna putih. Chemical kinetics, factors affecting. Okay, alright. So saya repeat balik. Okay, so at the end of this lesson, so kita akan explain dia punya ni lah. The factors that affect the rate of reaction. Okay. So kita tahu rate of reaction kita boleh ubah kelajuan dia by changing the concentration, pressure, size of particles, catalyst dan juga temperature. So kalau kita ubah parameters ini, kita boleh affect dia punya rate of reaction. Tapi reaction yang berlaku tu masih lagi sama. Okay, so let's have a look at the first factor, which is concentration. So by changing the concentration for aqueous reactants, so ingat kepekatan ini kita boleh ubah untuk reactants yang dalam bentuk larutan. Yang ini ada kaitan dengan collision theory tu Kasa? Yes, ada kaitan dengan collision theory. Okay, so by changing the concentration of aqueous reactants, okay, we are changing the number of reactants of particle present per unit volume. So ini adalah apa yang berlaku apabila kita ubah kepekatan. Bila kita ubah kepekatan, zarah-zarah yang ada untuk setiap unit volume dia meningkat. So lagi banyak per unit volume. And by increasing the concentration of reactants in the reaction mixture, the number of reactant molecules present per unit volume increases as we increase the number of reactants present. This will increase the frequency of collision, which will increase the frequency of effective collision. And as a result, more products can be formed in a shorter period of time, where the rate of reaction increases. So effective collision ni, by definition, it is a collision that occurs at the right orientation that causes chemical reaction with the right amount of energy. Okay, so ayat ni saya kena betul sikit. Terabur sikit. Berterabur sikit ayat dia. So product is formed when collision is an effective collision. Okay. Alright, so maksudnya effective collision ni adalah collision yang berlaku apabila dia punya molekul tu berlanggar pada sudut yang tepat, okay, dengan tenaga yang secukupnya. Dan effective collision akan menghasilkan produk. Dan bukan semua collision, okay,
Bukan semua collision adalah effective collision. So let's have a look at this diagram. So apa yang berlaku kalau kita tengok dekat sini, ini adalah kalau dia punya concentration dia rendah. Kita increasekan concentration untuk per unit volume semakin banyak. Jadi kita increasekan lagi banyak. So frequency of collision dan dia punya frequency of effective collision akan meningkat. And the number of successful collision, okay, percentage of successful collision tetap akan sama lah. Tapi this one ni I don't want to explain that much. Kita tak tengok yang ini. This one you can just ignore. Frequency of collision and the frequency of effective collision increases. So increasing the concentration of reactants in solution increases the rate of reaction as there are a greater number of particles available to react. This increases the frequency of collision between particles. Okay, so ini adalah effect of concentration. Dan seterusnya kita tengok effect pressure pula. Okay. Kalau pressure kita tengok by changing the pressure for gaseous reactant, we are changing the number of reactants particles present per unit volume. So kamu bayangkan dia macam ni. Okay, so before that, I'll just show you. So kita dekat sini ada piston. Apa yang berlaku adalah kalau kita increase pressure by decreasing the volume, so kita tekan, dia akan jadi lagi dekat. Dan kalau kita kira particles per unit volume dia lagi tinggi. Dan ini kalau kita increase lagi pressure dia lagi tinggi. Dia sama seperti kamu ada dekat dalam bilik. Okay, ada beberapa orang dalam bilik tu, kemudian kamu kecilkan bilik punya saiz. Kamu akan lagi rapat, lagi senang berlanggar lah dengan orang. Dan lagi kecil, lagi sempit, lagi senang berlanggar. So it's the same as that. So what happen is, kalau kita increase the pressure, the number of reactants, number of gas molecule per unit volume increase. Betul. So the number of reactant molecules present per unit volume increases as we decrease the volume, which forces the gas molecules to be closer. This increases the frequency of collision, and which will increase the frequency of effective collision. And as a result, more products can be formed in a shorter period of time. And the rate of reaction increases. Okay. Again, frequency of collision and frequency of effective collision increases. Tapi percentage of successful collision ni akan kekal sama. Okay, sebab this one, again, I don't want to touch this one. So in this one, kamu tak payah fikir pun tak apalah. This is intrinsic. Maksudnya dia punya sifat yang memang dah ada dekat situ. So I don't want to touch into this. Okay, so just focus on this whole thing. Okay, so kita dah tengok concentration and pressure, dan konsep dia sama saja. Concentration dan pressure, konsep dia sama, cuma concentration untuk larutan, pressure untuk gas. Kemudian, temperature. Apa yang akan berlaku kalau kita increase temperature? So, by increasing the temperature of a reaction mixture, the rate of reaction will increase. Kita tahu, kalau kita masak, kita panaskan lebih, kita besarkan api, lagi cepat masak lah. Okay? So, by increasing the temperature of reaction mixture, kinetic energy. Sebab kita tengok pasal collision theory ni. Collision theory dia sentuh pasal kinetic energy banyak. So, by increasing the temperature, kinetic energy of reactant particles will increase on average. Secara purata dia, tenaga kinetik akan increase on average. And additionally, the percentage of particles with enough energy to collide effectively will increase. So yang enough energy ni, ini adalah kita panggil sebagai activation energy. Okay, activation energy. So let's have a look at the graph. So dekat sini kalau kita tengok, ini adalah temperature 1 at room temperature. Okay. So this is temperature 1 room temperature, and this is room temperature tambah 20 degree Celsius. So lebih panas. So ini adalah kita panggil sebagai Maxwell-Boltzmann distribution. Okay. Maxwell. Saya pakai mouse je so tulisan buruk. Maxwell-Boltzmann distribution
function. Okay. So this is Maxwell-Boltzmann distribution function. So apa yang Maxwell-Boltzmann distribution function, dia tunjukkan the distribution ataupun taburan particles, okay, apa pada sesuatu suhu dan berapa banyak yang cukup energi. So pada paksi Y, kita ada percentage of particle. So area under the graph merujuk kepada number of particles lah. So kalau keseluruhan adalah 100%. So bermaksudnya dekat mana-mana suhu, kebanyakan particles dia punya tenaga dia, okay, tenaga dia dekat banyak ni saja. Tapi activation energy, tenaga yang diperlukan untuk tindak balas itu berlaku ataupun untuk effective collision berlaku adalah dekat sini. Dekat yang saya punya mouse ni. Okay. Jadi kepada kebanyakannya, so this is let's say this is about 80%. 80% of the particles dekat room temperature, 80% of them tak cukup tenaga. Okay. So dia tak cukup tenaga. So maksudnya semua pelanggaran ni collision walaupun dia berlaku, dia takkan membuahkan hasil sebab tak cukup tenaga untuk putuskan bond, untuk menghasilkan produk. Dan yang saya shade ni, yang shaded ini, this shaded region adalah region di mana number of particles yang ada yang tenaga dia mencukupi untuk tindak balas berlaku. Jadi pada room temperature, kalau ini adalah 80%, so let's say this is 80%. Okay. So cuma 20% saja collision yang akan berlaku, yang akan membuahkan hasil, yang akan menyebabkan tindak balas berlaku. Tapi apa yang berlaku apabila kita increase temperature, dia punya graph ni dia condong ke kanan. Maksudnya dia macam kita tekan untuk tolak ke kanan. Kalau ini 80, so ini apabila kita increase temperature, so ini this could be about 70, let's say 73% lah. Let's say this is 73%. Okay. Itu bermaksud percentage taburan yang particles yang mempunyai activation energy ataupun tenaga mencukupi particles with energy required to react lebih tinggi. Kalau ini 20%, ini adalah 27%. Bermaksud lagi banyak particles yang akan membuahkan hasil apabila dia collide. Jadi apabila percentage of successful collision itu meningkat, maksudnya lagi cepatlah tindak balas. Jadi kalau kita look at the explanation here, by increasing the temperature of a reaction mixture, the kinetic energy of reactant particles will increase on average. So secara puratanya, dia punya kinetic energy dia increase. And additionally, the percentage of particles with enough energy to collide effectively will increase as well. And as a result, the rate of reaction will increase. Okay. So for more information about this, you can actually, kamu boleh tengok bahan-bahan apa nama ni? Bahan-bahan dekat YouTube. You can look at this lah, dia punya explanation further kalau kamu tak faham. Boleh tengok dekat Khan Academy as well. Dekat Khan Academy, they have a good video on this Maxwell-Boltzmann. Okay. So now, kita tengok the last part is particle size. Sorry, not the last part. The fourth part is particle size. By changing the particle size of solid reactants, we are exposing more molecules for collision to occur. Okay. Sebab kita tahu kalau kita ada solid, tindak balas cuma berlaku dekat permukaan sahaja. Therefore, the bigger the exposed surface area, the more collision can happen. So let's have a look at this. Okay. So let's say kita ada satu cube ni. Cube ini volume yang ini dengan volume yang ini sama. Dia punya isi pada sama. Tapi kalau kita potong 8, yang ini surface area dia lagi besar. Dan apa yang berlaku adalah when we decrease the size of reactant particles, for example by dicing cubes into smaller cubes, the total surface area for the particles will increase. Okay. Jadi kalau kamu ada sesuatu solid, kamu cincang dia jadi lagi kecil, permukaan dia, total permukaan, bila kamu campur semua, permukaan ini, campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, dan campur ini, so the total surface area will become larger. Okay, so when we decrease the size of reactant particles, okay, by dicing them or mincing them or whatever, the total surface area of that particle will increase.
Thus, the bigger total surface area of the particles, the more reactants will be exposed. Sebab pelanggaran akan berlaku dekat permukaan. So, kalau kita ada reaktan lain, dia akan langgar dekat permukaan sahaja. Mana boleh masuk dalam tiba-tiba kan? So, it will react on the surface first. The bigger the total surface area of the particles, the more reactants will be exposed to collision and thus increasing the rate of effective collision. And as a result, rate of reaction will increase. Okay, ini adalah kita tengok dia punya ni. So, kalau kita tengok contoh dekat sini, saya buat calculation kan. Isi padu yang ini adalah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Jadi, dia punya isi padu dia adalah 1 cm cubic. Dan surface area dia pula adalah 1 kali 1. Okay, so 1 cm square, 1 cm square, 1 cm square. Sebab ada 6 permukaan terdedah, 6 surface, so dia punya surface area total adalah 6 cm square. Dan kalau kita potong 8 macam ni, kita akan dapat 0.5, 0.5. Jadi isi padu dia semua total tetap sama, tapi surface area dia adalah untuk setiap satu ni 0.5 kali 0.5, kita akan dapat 0.25. Dan kita ada 6. Setiap satu cube kecil ni surface area dia adalah 1.5 cm square. Tapi kita ada 8. Kali dengan 8. Kita akan dapat 12 cm square. Jadi kalau kita tengok by making the by splitting it into half on each surface, kita increase the total surface area by double. Okay. Jadi reaction untuk yang ini lagi cepat. Okay. So kalau contohnya kita ambil gula, okay, kamu boleh tengok video tentang reaction ni dekat YouTube. Kalau kita ambil gula yang cube, kita cuba bakar. Dia bakar dengan sangat perlahan. Tapi kalau kita tumbuk dia jadi serbuk dan kita campak dekat api, kita akan buat api yang sangat besar dan sangat cepat untuk cube gula itu ataupun serbuk gula itu terbakar. Sebab dia punya rate of reaction increases. Sebab saiz dia makin kecil. Jadi surface area dia makin besar. Right? Setakat ni ada soalan tak tentang particle size? Anyone have any questions regarding this? Tiada. Okay. So now let's have a look at the last part, which is the presence of a catalyst. Catalyst adalah mangkin. By adding catalyst into reaction mixture, the rate of reaction will increase. Yang ini kamu tahulah, kalau kita letak mangkin, tindak balas akan jadi cepat. Contoh mangkin adalah enzim contohnya. By adding catalyst, the rate of reaction increases as it increases the rate of effective collision by providing an alternative reaction pathway with lower activation energy. Ni saya rasa kat sekolah cikgu kamu ada tekankan dekat sini. Bila kita tambah mangkin, okay, kita memberikan laluan alternatif untuk tindak balas berlangsung. Di mana laluan alternatif untuk tindak balas itu, dia punya tenaga pengaktifan dia lebih rendah. Kat sekolah kamu punya cikgu pernah sentuh kan? I assume. Sebab waktu saya sekolah dulu, saya ingat lagi, cikgu saya sentiasa sentuh pasal tu. Dia bukan kata lower, dia tak lower activation energy. Dia memberikan laluan alternatif. Okay? Dia bagikan laluan alternatif untuk tindak balas berlaku di mana tenaga pengaktifan dia lebih rendah. Okay? So as a result, more collision will bring about a reaction. Example of catalyst is an enzyme lah. So ini adalah dia punya energy profile diagram. Kalau tanpa reactant, dia punya tenaga pengaktifan dia tinggi. Jadi tak banyak yang akan cukup lah. Tenaga pengaktifan tu seperti kita tengok Maxwell-Boltzmann tu. Okay. So tak banyak, jadi kita tahu produk dia akan terhasil dengan sangat lambat. Tapi dengan catalyst, dia akan berlaku dengan sangat cepat. Sebab laluan dia lebih rendah, dia punya tenaga yang perlu dia capai. Okay, so it provides alternative route for the reaction with lower activation energy. Okay. So itu sahaja untuk chapter 9. By that kita dah habis chapter 9. Okay. So now kejap lagi saya after kelas ni saya terus upload yang ni lah. Saya akan upload yang ini dengan nota yang dah updated chapter 9 yang saya ada conteng sikit. Okay. And then tadi saya ada upload soalan, kamu sepatutnya ada perasan. Okay. So you should notice that
saya ada upload dekat apa nama ni, dekat Classroom. Saya ada upload soalan quizzes untuk chapter 9 daripada differential rate equation, rate law dan juga factors affecting rate of reaction. Jadi saya nak kamu buatlah. Saya nak kamu buat sebelum pukul 4 ini. With that said, kamu ada apa-apa soalan tak tentang chapter 9? Esok kita tak akan ada kelas, tapi esok pagi tu waktu kelas kita, saya buka kepada konsultasi. Jadi saya akan sedia sajalah untuk buka Google Meet. Kalau kamu ada soalan, kamu masuk je Google Meet tu, tunjuk saya soalan yang mana satu, saya tunjuk cara nak jawab. Okay, so kita buat sesi konsultasi esok. Okay, and I expect untuk kamu banyak buat latihan. Okay, so for you to do a lot of exercises, and I would highly encourage untuk kamu banyak praktis soalan chapter 3 dan chapter 4 sebab banyak calculation. Chapter 8, chapter 9. Okay, chapter 7 tu banyak tengok balik video dan buat latihan jugalah. Tapi chapter 7 tu konsep. Chapter 6 banyak hafal. Chapter 5 pun, chapter 5 is a good chapter untuk kamu ni lah, untuk revise balik. So esok, I expect untuk ada yang tanya saya soalan lah. Saya bagi tu, kalau tidak nanti saya tutup je. So, saya tak buka Google Meet esok pagi. Saya tak buka dulu. So, saya akan get ready saja. Okay. Get ready saja dekat saya punya, dekat just by my computer tomorrow. So, kalau kamu ada soalan, you just contact me. Saya akan buka Google Meet, saya bagi link. Okay. Alright. So, saya assume tiada apa-apa soalan dah sekarang. So, saya stop recording. Sekejap lagi.